ओम श्री पितामातांकर जय गुरुदेवंकर जय। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री जय जगन्नाथ। ओडिशारे बसवास करुथिबा समस्त गुरुजन मानकु मोर भूमिष्ठ प्रणाम और छोट भाई भौणी मानकु मोर अंतर भल पाइबा। भल पाउछि बोली बापा माँ भाई भौणी मानकु ये संसारर नीति नियम चालीचलन को अनुभव करी किछि कहिबाकु चाहुछि। समस्त जानिछि आमे भारतीय नागरिक हेले ओडिशा माटीर वीर संतान मानकर साहसी पुओ झियो। आम पूर्वपुरुष माने ब्रिटिश मानक ठारू आम भारत को स्वाधीन आनिथिले। तांकरी पुओ झियो होई आमे आजी आम वार्धक्य बापा माँ को शासन करुछे। जो बापा माँ जोगु आम ए संसारर आलोक देखि पारुछे से बापा माँ को आमे आजी शासन करुछे। जो बापा माँ ए संसार को आमको आनी छोटरू बड़ कले, जो मार बक्षर अमृत पान करी एबे संसारर जिते भी विषाक्त खाद्य खाऊचे से सबू पार कर देउछे। मार अमृतरे केते पावर, तार स्नेह ममतारे केते जे महान कहिले सरीबनी। पिलाटी दिनरू सेवा जत्न करी आमको ए समाज रे 5 जनक संगरे समान कर देउछि। बापा मांकर अक्लांत परिश्रम रे से आमको निजे निज गोड़े ठिया हेबा पर्यंत तांकर कर्म रे लागि थांती आउ सफल होई थांती। सेथिपाई ए संसार रे थिबा समस्त पुओ झियो बापा मांक पाखरे चिर ऋणी। सबु ऋण सुझी हेबो हेले बापा मांक ऋण सुझी हेबनी। जदि किछिटा सुझिबा केवल सेवा द्वारा, एबे सेवा तो दूरर कथा। आमे को अनाथ आश्रम रे छाड़ी देलेनी कि अलगा करी घरु बाहर करी देलानी। थरे भाबुने जो बापा माँ जोगु मु ए संसार को आसीची, तांकर अक्लांत परिश्रम जोगु मनीष होईची। ए संसारर माया जाल रे पड़ी आज मु मनीषरु पशु पलटि जाउची। मोर मनीष जन्म पाई लाभ कौन? काली तो मोर वार्धक्य समय आसीबो, मो पुओ मते एमिति न करिबो बोली माने कौन? थरे चिंता भी करुने। गुरुदेव कहती मनीष ठारू बुद्धिया प्राणी ए संसार रे केही नाही। हेले समस्त एमिति करंतिनी। प्राय 80-90 भाग पुओ एमिति करंती। आमे ओडिया होई एते तळकु केमिति जाई पारुछे? कारण आमे धर्म उपरे बेसी विश्वास करुछे। पुणी 12 मास रे 13 पर्व पालन करुछे। समस्ते सबुबेले भविष्यत कथा चिंता करुछे। जो माने विवाहित से माने भावंती मो पिला छुआ केमिति भल पाठ पढ़िबे, भल मनीष हेबे। हेले भावंतिनी मु केमिति भल मनीष हेबी। मु सिना भल हेले मो पिलांगु भल मनीष करि परिबी। मो मनरे मो बापा मांक प्रति भल पाइबा नथिबो, मो पिलांक प्रति भल पाइबा आसीबो कोठु? मु जाहाकु आनिछि केते ताकु भल पाउछि, मते जे आनिछि ताकु केते भल पाइबा दरकार। थरे चिंता करिछे आमे आम पिलांक पाई एते, आम बापा मांक पाई केते न हेबा। आमे समस्ते जानिछे ए मिछ माया संसार एठी केही नुह कहार, केवल निजे निजर। सेथिपाई गुरुदेव कहंती निजे ठीक थिले दुनिया ठीक, निजे भूल थिले दुनिया भूल। केबे भी आमे काहारिकु दोष देबानी। आमे जहा करिबा ताहा पाइबा, जेमिति कर्म करिबा सेमिति फल पाइबा। सेथिपाई आमको भल कर्म करिबा पड़िबो। केतेबेले काहार कौन हेबो कही हेबनी। एबे ठारू ठीक रास्ता रे जिबा पाई निजे निज पाखरे संकल्प कर। गुरुदेव बापा मांक विषय रे आहुरी कहिसंती सुन। माँ पृथ्वी ठारू बड़, बापा आकाश ठारू बड़। माँ बापा जीवंत ठाकुर ठाकुराणी। आमे मंदिर को जाऊचे, काठ पत्थर ठाकुर को पूजा करुचे, बेसी विश्वास करुचे। हेले थरे तांकु माग, जहाँ माग केबे मिलिबो नहीं। हेले बापा माँ को माग निश्चित देबे। एथुरु आमे प्रमाणित जे प्रकृत रे जीवंत ठाकुर बापा माँ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ମୁଣ୍ଡରେ ଦେହରେ ମାରି ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଭଲ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଯାହା ବି କରିଛେ ଏବେଠାରୁ ଯେମିତି ଭୁଲ ନ କରିବା। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖି ସେବା ଯତ୍ନ କରିବା। ଦେଖିବା ମଣିଷ ଜନ୍ମର ସାର୍ଥକ ହୋଇଯିବ। ଏମିତି କଲେ ଆମ ପିଲା ଶିଖିବେ। ଆମେ ତ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେଲେ ଆମର ସେମିତି ସେବା କରିବେ। ଦେଖା ଦେଖି ଓଡ଼ିଶା, ଶିଖାଶିଖି ପଡ଼ିଶା। ଯଦି ନିଜେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଠାକୁର, ପର ବୁଦ୍ଧିରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। ବାପା ମାଆଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଏ ସଂସାର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ତାଙ୍କୁ ଏ ସଂସାରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦବୀ ଦେଲେ ବି କମ୍ ହେବ। ହେଲେ ଏବେ ସଂସାରରେ ଯେତେ ବି ବାପା ମା' ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ପଛ କଥାକୁ ଭାବି ଆଗକୁ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବା ଏବେଠାରୁ ଚିନ୍ତା କରି କର୍ମ କରିବା। ଯାହା ଫଳରେ ଆମ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁଦେବ କହନ୍ତି ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଇ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଯିଏ ସଜାଡ଼ି ଦିଏ ସେ ହିଁ ଠିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଅତୀତକୁ ଆମ ପୂର୍ବ ମନେ ପକାଇବା। ଛୋଟବେଳେ ଆମେ କେମିତି ଥିଲେ, କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କେମିତି ବାପା ମା' ଆମର ସେବା ଯତ୍ନ କରିକି ଆମକୁ ଏତେ ବଡ଼ କଲେ। ତାପରେ ଅତୀତ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ଅତୀତ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେମିତି ଆମେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବୟସରେ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବା, ଆମ ଜୀବନଟା ବା ଶେଷ ସମୟଟା କେମିତି ଭଲରେ କଟିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରୋଜଗାର କରୁଛେ କି ଯାହା ବି କରୁଛେ ନିଜେ ମାଲିକ ହେଇଛି ଏହି ସମୟଟା ଆମେ ଜଗିଦେବା ତାହେଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହିଁ। ମା ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସରିବନି। ତେଣୁ ଯଦି ନିଜକୁ ନିଜେ ଭଲ ପାଉଛେ ବା ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ଭଲ ପାଇଲେ ଭଲ ହେବ। ଏ କଥା ମନରେ ଭାବନା ବା ମନରେ ରଖି ଠିକ୍ କର୍ମ କରିବ। ଦେଖିବ ଠିକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେବ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ରଖୁଛି। ଭୁଲ ଥିଲେ ଠିକ୍ କରି ଶୁଣି ନେବ।